जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। आशा करते समस्ते भल थे खुशी थे। आज गोटे ब्लॉग आनी निहाती भाव देखु लास्ट पर्यंत एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जो मैंने नुआ निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ सपोर्ट करूँ। बाप घरे जहाँ भी तो मजा मस्ती हुए सब किसी शेयर करे तो आज भी शेयर करी देखु। मो चैनल को सपोर्ट करूँ सब्सक्राइब करूँ। आमर केलाकुड़ी चलती टुटु भाई खेलुचु। टुटु भाई दायित्व माछ मांस हेने केलेब। माने से कहूँ खाँची की ध से काटब छेली देले कथा बाप पु एठी केळेबार पूरा व्यस्त। पड़े देखती छुआ मनुष्य पड़ेचा आमर 4टा कांतरू कुकुड़ा केड़ा होचु। ये बाप पुओ केलौचंती। आज भल भाव गोटे छाड़ खाई हम। गोटे आँखुड़ी खुल आखि गोटे खुलची गोटे बंद करची। खुंपी दब थी खुंपी दब थी सका खाइबा ये आम खाऊचे मुढ़ी एटा चिकेन कषा एटा माछ सोस देकी दला शुकुआ तो देखा जाऊँगी खाली शुकुआ गुंडिया को दे खाऊचे। एटा सकाल टिफिन खाट फाट भात गुड़ा तो होती ना देख 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 यार को भात भाउज कि दुख मसला छड़े भाउज कांदुंट एपटे मसला छड़ाऊँ गाड़ी दौरान देख खुल 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 ये बो ना कि शाग हो बो तार खाइबन मांस ये देखा कखुर बोर बोर थिला जमला आहरी बो ना कि नहीं माछ डाण हाथ कहीं करनी कि भाई ओहो मुझे एटा कर किस है बोले मामू घर को मैंने भी मामू घर मदर बोले मार मन कष्ट हे मुंडर बुलूँ मन खुशी देखो बोना थालियार मेले देती ततला है बोली हाँ बो जे रखाइब से कर दियो खटा देवा कथा कहू तो पापा तार खटा दे खाइब कौन तार खटा दे खाईदेव बस खटाटा भी टेस्ट लगे शिला माछटा से जो सोरिष दिखाई खोलदेव से ये करदेव
चलो हां मुई को करे भीतर तेल होकर की कर दू अति ऊपर रिफाइन दला दे सेती को अरे गरम पानी ना रो देना था सब सारा नहीं तो खोल दे तब तो खोली सामने दो जालो तो चलो तो फूटी गई आंटी ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଟସ୍ପଟ୍ ଅନ୍ କରାଯିବ ରସି କ ନାଗର ମୁଁ ଖାଇବି ଗୁଡୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଗୁଡୁ ଇଏ ଖାଇବ ଗୁଡୁ ଗୁଡା ଖାଲି ଗୁଡ ଖାଇବୁ ନା ଖାଲି ଗୁଡ ହଁ ସେଇ ଦି ଜଣ ଖାଇବେନି ଆଉ ତ ସବୁ ଖାଇବେ ସେଟା ସେଟା ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଲା ତା ବେକ ସୁଣ୍ଡାଟା ନେ ସେଟା ଖାଇବେନି ଛଡା ଆଚ୍ଛା ଖେଳିବା हाँ आसीगला हो ଆସିଗଲା लाइन हाँ कितना पहुँची हो शनिवार कुंड कुंड जहाँ खाई कमला गछ लाइन आसीगला परा बंद कलु ना ସେତିକି बंद कर ଆସିବେ ଭାଇ ଏଟା ବେଶୀ ରାଗ ନାହିଁ ଏଟା କାଶ୍ମୀର ତ ନା ନା 4टा बेले बाहर हाँ कहीं मैं सतल तो कौन तू जो मुझे फोन कर कोई सुंदर करेंगे सुंदर से रखी ସେଟା ପାଇଲେନି ବୋଲି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ହଁ ସେଇ ଭୁଲରେ ସେ ବାକ୍ସ ଚାଲି ଯାଇଛି ହଁ, ନା ଧନ୍ୟ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେଲେ ହଳଦିଆ ଗୋଟେ ଦେର ଫୋନରୁ ଆସିଟା ଏଇ ଦିଟା ଚାଲି ଯାଇଛି तो सही दिन रखी आनु फेरुनी दी କାହିଁକି ମୋ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ତାକୁ କୁକୁର ଦେବି ହଁ ହଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲାନି ସେ ଦୋଷ ଦିଆ ହେଇଛି गुरुतर देना थोड़ा ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ମସଲା 2-3 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇ ଯେ ଥରେ ଦିଥର ବି ନେଇଛି ପୁରା ଅନୁଣିଆ ସେମାନେ କେରମ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛୁ बिलाती और 2-3टा पके देलो ସବୁ କରିକୁରା ସାରିଲା ପରେ ना कि जाम କରିକୁରା ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିନେ ହବ तो କି बोसी की काहिला तो सेति गाल जानले थोड़े से ଫାଟିକି ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିବେ ଖାଇଲା ବେଳେ सुने ଦିଅ ସେ ଖାଅ ମୋର କାଇଁ ପାଦ ଗୁଡା ବଡ ବଥାଉଛୁ ଆମେ କିଛା ଦଉ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବା କଥା କହୁନି ତା ଗାଡୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ହଂସ ଆସି ଯେମିତି ବଡ ହଂସ ନୁହେଁ ନା ଏଇ ଦିରାକୁଳ ଆଡେ ढीला कुल्लो तो ढीला कुल आड़े ଦିରାକୁଳ ସେଇ ଦୋକାନିଆ କଥା ଏଇ ବଡ ହଂସ ସେଇଠି ଆଉ ସେଇଠି ଗାଡିଟା ଅଟକି ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ଆଉ ଓହ୍ଲଉନି ସେ ହଂସଟା ପାରି ଯାଉଛି ଓହ୍ଲଉ ସିଏ ଆଉ ଓହ୍ଲଉନି ଗାଡିଟା ଗଡେଇ ତ ଡାକି ଡାକି ଆସି ପାରେ କୁ ଡାକିଲୁ ବେକ ବଥା କରି ତାକୁ ଡାକି नौका आसीगा गुड बार 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 तारीफ जुड़ो भागे थे तारी केडी बोलते ଆ କରୁନୁ ଚାନ୍ଦିଟା ପାଟି ए हम जो दे दूं ତମେ ଦି ଜଣ ଥଣ୍ଡା ନା ବାପା ବି ଗାଧେଇକି ବସିଲେଣି ସବୁ ଏକାଥରେ ବସିବ ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ବସିବ ଆମେ ଏକାଥରେ ବସିଯିବା କେତେ भात बाट ସେଠି ବାଢି ସାରନ୍ତୁ ସେଠି ଭାତ ବଢିଆ ନେଇକି ସେଠି ଜଣର ଏଠି ଘଣ୍ଟେ ବଢା ଯିବ बाट ଦୁସିବ ଜଣଙ୍କର କଲିଜା ଜଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଜଣଙ୍କର ଗୁଡ ଜଣଙ୍କର ଆଳୁ ଆମ୍ବ ଗଲାଇ ହେଇ
सेटा बाछी आगे गोटे साइड कर देबो आंब गोटे साइड कलजा गोटे साइड जान नबो आ सब बाड़ दो सरीला नंदिनी गेल नंदिनी तू एकरी डाक देता मामा कर दो से पर खाली अजा बापा पो संग नहीं कर देंगे नहीं पड़छ मार्केट आळू नहीं मार्केट सदना ऑर्डर कथा होतुले मार्केट राव आसीनी से नबीर चिट्ठी लिख देची दीदी की आ आलू दबोनी सब छाड़ छते नहीं ये कोई के ममता संगर नबीन फल थिला नि के तार की से हो बाणी दिन की से हो नवीन तार दीदी गुलो कोई ना ए उले दे कानोटा लागू कानी काठोडा काढी दियो नोने हे गेले ना ते घांटी दोनों ए टी घांटी दे घंटा है तो सिल्लू तम भाई चारि गले हैं किया अगर छुआ गले चारि ये भाई गले चारि झोल पूरा बाछा बाछा ହେଇଗଲା भोग नारायण था मथा कुंडे हलानी भोग नारायण तार सब बायन लगे मथा कुंडो ताहरी एका ना आ कारी सी बेसी कुंडो जो काई कुंडू जी हाइतांदे तार ଏଇଟାରେ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମାଂସ ଦେଇଦେ ଝୋଳ କରୁଛେ ମାନେ ଦିଅ ମାନେ 4 ଜଣ कांगर ଭାଇ देखने देखते हो खाओ तुम जरा टे घांटी घांटी के दे खाली मजरी और एटा उल्हे दियो टे धर के साको पूरा ये हे जीव घांटी जीव लास्ट बाड़ साला ए तोर बाड़ी एटा किसो मांस भाऊ जी तू बोलर भाऊ जी ना देसी पूरा प्योर देसी खाओ जान एटा खाली कोसार खाली मुक्ता खाली पानी ढाई के खाइछन त मजा करछन एटा दुतुल के तो पानी देसी बोले लोक न खासी ए दे मत दे सेटा ना ना मु भी जेतल न गोछु सेई रको आउटे टिकली बाणी जन को ए जो एडी के बड़ छुटिया बेलाडा दियो ना आ किछु करो ढाकुड़ मार देमी तो ढाकुड़ी बरे ना ना खुला करिवो ढाकुन दे ना खराब हे जीवो एटा एरे को नेकी रखी दबो बस एटा आलूटा काटी दे अपन को कना के रख दे तक सेटा तेलोड़ा गोडे दे हैं बोल देखा जोन कर लागो एटा रो खाओ सेठी करो न पेंगियो तो खुलिला भी देखा जीवो लोक देखिबे पर कभी कंचा बड़े देखा खाती ना तो एटा रो बाड़ बनी तमे एटा को बाड़ी दियो गुटे से ओजाने के बाड़ी दियो ओजार से बेलार ऊपर बिना लंकार हां से खाइबे नी इधर भी दियो डांटे पुड़ी और गरबा कर दे किसो कहू तो गुटे ओजान पर बाड़ी दे के ओजार परा सेठी अछि ए इधर दे दियो ढुड़ा उठ के दियो रेणुटा नहीं जाओ हला देखी कहो जेटा आलू अच्छी काकिंग करो एटा वजान करो सेटा ककां करो दे देगी मामा को कहबो एटी के पळी आसीबो कुंटो भी एटी खाइबो मामा को कुंटो जाई छी ड्यूटी हां से आस्तु कुसुंडा दे से चारेडा नाखि दे हमरा कदली पत्र आसी छी आ मांसर खिया बना की आसन भी हमारा पड़ गला ये हम चिकेन खिया हो सैला तुम खिया सैला तुम कदली पत्र गुटे ना
लास्ट नंद भाज खाली कुरिले लास्ट कुरिले झोल एतिक रखी पिया बोली फेर कुरिले उगाड़ी मुगाड़ी दियो ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁ ଯେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି ତା ମନ ଲଗେଇଦେବି ସେ ବେଶୀ ଖାଇ ପଡୁଛି ଜଣା ପଡେ ହଉଛୁ ମାନେ ପଇସା ଦେଇ ପାରିଲେନି ଲାଷ୍ଟର ମାସରେ ମାଜିକି ପଇସା ସୁଝିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ସେର এই যে ভজি খাইলে ଲାଷ୍ଟର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଲାଷ୍ଟର ବେଲା ମାସରେ ମାଜିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନା ବସିବ ନା ହେଇଲୋ ମୋ ସୁପ୍ ପି ଦେଲା ନେବେ କେତେ ସୁପ ଅଛି ପିଅ ପି 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 বড় কাউটা পাইনি বড় কাউটা ଫୁଙ୍କୁଛୁ କାହିଁକି ସେଇର ତ ତତଲାମ ସେ ଏଇଟା ରେଣୁର ହଁ অপরছি হাতে ঝুলো তো নাই দিয়ে তো বুঝি ସେଇଠି ଥାଉ ତାପରେ ଥାଉ ଗଲାବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବା ସେଇଠି ବସିଥାଉ ତାର ପଳେଇବା ଏକାଥରେ ନେଇକି ଏଠୁ ଏଇଠି ବସିছে ତ ସେମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ওড়িটা কোন বাজলা ନା ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ দিটা ওড়ে ସେ 2ଟା 40 45 ଆସି ପଡୁଛି ଆସୁନ ନା ଏକାଥରେ ଖାଇବେ ମାନେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଡ଼ା ତେଲ ପକେଇବ ଦେଖି ତେଲ ଚୁଲିର ପକେଇବ বুদ্ধি পাটিকে ঝুলো দেন অনেক না না ମାସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ସେଇ ମୋର ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସୁପ୍ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଆଗେ ଟିପିକି ଟେଷ୍ଟ କରିମି ତାପରେ ଯେ କଥା ପିଇବୁ ନା ଛୁଆ ଆର ବର୍ଷ ପିଇବୁ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ତାପରେ ନା ପାଣିଆ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବଳିଆ ହେଇଛି 5 କିଲୋ ପୁରା ଆଉ ତୁ କା ଭାଗରେ ପଡ଼ିବୁ ବେ 5 କିଲୋ କୁକୁଡ଼ା ପିଅରି ଗଞ୍ଜା ଏଟା କା ଭାଗରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାଠିଆ ଆଉ ହେଲାନି ଝୋଳଟା ତଳୁ ଆଣି ତତଲା ରହିବ ମା ବେ ହେଇତେବେ ମାଟା ଆର ବର୍ଷକୁ ପିଇବୁ ସେ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛି ମନ ତ ପାଟିକି ନଡେ ହେ ଛୁଆଟାକୁ ବୁକା କରିଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଛୁଆଟାକୁ ମୋର ଦେଲେ ଝୋଳଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ଓ ମା ପାଟି ପକଉଛୁଲୋ ସେ ମା ପାଟି ପକଉଛୁଲୋ ତୁ ତାକୁ ଆଣିବୁନି ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ୟା କରୁଛୁ ସିଏ ପିଉଛନ୍ତି ୟା କରୁଛୁ ନବ କି ଖାଲି ଖାଇବା ବେଳକୁ ଦେଖି କୁନ୍ଥେଇବ ଖାଇବିନି ଟିକେ ଖାଇଦବ ଦେଖି ସବୁ ଛୁଆ ସେର ଭାଇ ପକେଇବ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ମା କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ତତେ ଖାଇବୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମର ଖାଇବୁ ଆଉ 3 ମାସ ଆଉ 3 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଯାଇଛି 6 ମାସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ମୋର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନଣ୍ଡା କରିଦିଅ ମତେ ଖାଇତେ ଟିକେ ଦିଅ କି କଥା ମାନେ ଚିକେନ ସମୟର ବିସ୍କୁଟ ତମର ତା କତର ଖାଉନି ଟିକେ ଛୁଆଟାକୁ ମୋର ବିସ୍କୁଟଟା ଦିଅ ଇଆଡେ ଖାଅ ହଁ ମତେ ଟିକେ ଝୁଳଟା ଭଲସେ ଦେନା ମୁଁ ଟିକେ ପିଏ ମୁଁ ଝୁଳ ମାଗିନି ସମସ୍ତେ ଝୁଳ ପିଇଲ ନା ମତେ ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଗରମ ମତେ ଟିକେ ପିଇତେ ଭଲ ଲାଗେ ହେଇନି ବସଛୁ କିସ କାଟୁଥିଲ କାଟିଆର ସବୁ ଅଲଗା ବଛା ହେଇଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ପକେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ
ଏଟା କଷିଟା ଲ ଭାଉଜ ଏ ପୁରା କଷିଟା ପୁରା ହାଇ ଖସିଲା এইটা হাଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ କେଇଠୁ ହବ ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିଲା ଓ ହେଇ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ହାଣି ଦେଇଛ ନା ପୁରା ମତେ ଦିଅ ନା ପୁରା ଚୁପା ବି କିଛି ହେଇନାହିଁ ମାଲ ଏଇଟା ସବୁ ରଙ୍ଗ କୋବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହିଁ ବାପା ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବାପା ହିଁ ବାଇଗଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବାଇଗଣ ତୋଡ଼ାତୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆହୁରି ସେପଟରେ ବି ହେଇକି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମାଛ ଚାଷ ହୁଏ ଏଟାର ସେଠି ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଏଇଠି ଅଛି ପାଖର ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ କାହିଁକିନା ଏଠି ପରିବା ବି ମିଳିଯାଏ ମାଛ ତାପରେ ଏଠି ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମଟା ବି ହେଇଛି ଏଠି ବ୍ରଏଲର ଯେହେତୁ ଉଠି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯାହା ହୁଏ ଖିଆଯାଏ ତେଣୁ ରେଣ୍ଡ ମୁଛା ଖିଆ ହେଉଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମଟା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛେ ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିକି ଯିବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଉଠା ହେଲା ସେଠି ମମି ତ ଉପରେ ବାଜିବ ଏଇଟା ଲୋ ଖାଇଦେଲା ତାକୁ ପାଇପଟା ହଲିବ ପୁରା କଷିଟା ପଛରେ ନ ଖାଇଲେ ଖାଇବନି ଏଇଟା ହେଇଛି ବନେଇଛି ହଁ ସେ ଉପରେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ବନେଇଛି ତମେ ମତେ ଦେ ନହେଲେ ଦେଖିକି ଏଇ ହାଇଟା ତୁ ସେ ଦରଜିରେ ବୁଦ୍ଧି ପକୁ ଦେ এইটা মতো গোটে দিও এইটা 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 হেই বুদ্ধি পা এইটা বিছাইমি না এইটা 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 এটা ভাল লাগবে মতো গোটে বনেইথিব যেটা দিও পরে আসা মুন্ডরে পড়িও এটা পেড়া গুড়া খাউছ এটা বনেইছি না কিছু নাগুথ বল এটা বি কে খাইছি ভাল লাগছ না আরে সেই তোর দেখা খন্ডে দেন পুরা মানে এগুলা পুরা বড় বড় হুয়ে চুপা গুড়াক পুরা ইয়ে ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ସେଇଟା ଲୋଭ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆରେ ପଚି ହେଇଛି ଖଣ୍ଡେ এইটা কারেন্ট ତୁ ଟଳି ଯାଉ ଜଣେ ଦେଖ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛୁ ଶକ୍ତିମାନ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ এটা তো টেস্ট নাই তো কেন বাবু খাবে না তুমি তো এডি খাই দাও ସେଟା କିସ ଏଟା ମତେ ବି ନାଗୁଛି ସେଇ ମୂଳା କାହିଁକି ନା ଟୁଟୁ ହେଇ ନଗାଏ ନା ମୂଳା এইগুলা ସବୁ ଇଏ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ଏଠି ବି କୋବି ନଗା ହେଇଛି ଏଟା ପୁହା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି କୋବି ପୁଆ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି ପେଡ଼ା ତୁଳିଲ ନା ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କୋସିନେ କହିନି ନନେ ସେ ବଡ଼ ଉଠା ଶିଖେଇ ଦେବେ ଉଠେଇବା ଶିଖେଇ ଦେବେ ସେଇଠି ବାପା ହିଁ ସେଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାଢୁଛନ୍ତି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନିଜ ଆଇଡିଆରୁ ଇଏ କରିବ ଏତେ ଦୂର କେତେ ମତେ ସବୁର ଦି ଦିଟା ଦବତି ଦେଖିଆ ସବୁରୁ ଦି ଅଛି ଯେ ଦି ଦିଟା ଦେଇଥିବ ସବୁ ରଙ୍ଗ ମତେ ଦେଇଥିବ ଦିଟା ହଉ ଚାରିଟା ହଉ ପାଞ୍ଚଟା ହଉ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିବ ଦେଖିଆ ଛାତ ଉପରେ ନହେଲେ ଇଏ କରିବ ତମେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଦଉଥିଲ ମୁଁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଦେଇ ଦଉଛ କହି ଦଉଛ ଆଗରୁ ବୁରେ ବୁରେ ନେଇକି ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିଥିଲ ମୁଁ ଛୁଆ ନ ଯାଇପାରେ ଦେଇ ତ ପଠେଇ ପାରନ୍ତ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏକା ସମସ୍ତେ କହିଲା ମୁଁ ସେଇ କଥା ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ପୁଣି ବୁରେ ବୁରେ ପରିବା ଦଉଥିଲେ ମୁଁ ଛୁଆ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି
हाँ मत पुहा देदेव फैन देने कि सब आम बाड़े तो नगेला को पोक खाई होती किमती किस कर आमर पूरा डाइना बस अच्छी डाइनार तो उठा एकाथर मो घर ओह्लैब ये तो बाहर को छुणी आहरी 2-3 मास पर 1.5 मास हो एबे आउ किछि नाही सरग ना आ सेपटू तड़ा कर बिलाती खा लगे बोधे बैगण बिलाती बिलाती कहीं कलनी एथर रेट कमी हो से ना रेट कमी हो सब कुकुड़ा बॉयलर फार्म रे उठीगला आ खाली ये 4टा अच्छी छुआ गुड़ाक बढ़ेबे बढ़ीगला पर खाइबे आ चुई 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 हाँ ये देख ए मुंडरू समुंड बनते सब पूरा निष्पत्ति चुई चुई ना रुह धरी था मु कहूचु ए नुण टिके बुड़ेकी ता चुपारू खाओ बापा को पाटर मन अच्छी हो खाइबे पेड़ा देखला दांतर होनी से दूसरू टुका समय खाई था रैंडम खाई था ना मु खाली पैसा संचय करके बुरार पूरे लुचेकी रखीमी पोस्टाल रखीमी बैंक रे रखीमी मुझा खाओ दांतर कर खाओ खाइबा समय खाइब ना से पैसा संचय कल घरटा करदे आउ किस खाइल ना अच्छा मन कने दांतर हेनी धीरे धीरे से चुपार ये करके खाओ से नुणर बुड़े खाओ नुणर बुड़े खाओ नुणर बुड़े खाओ ना नहीं वो खा बापा खाओ ना मु तो बाड़ ढेर बुड़ा खाई गई खाइने डर मानच बदौचमी का हम बापा ले हो बन बुढ़ा बुढ़ा नाचल बन ले बन खादे तू न खा रख दे देखी छुआ आनिबा आनिबा चलो चल क्या करो उठे दो कुंट को नहीं गला साहस टे हो पड़ी नगद का हाँ से आगर गला ही जाओ स्टॉलटा जाओ 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 से आगर गला ही जाओ कथा कह पछ ठाकुर भजन कीर्तन करमी हरे राम हरे कृष्ण हरे ट्यूशन जिमी सकाळु जिमी संध्या को जिमी ट्यूशन थुंटिया हेमिनी भल मनुष्य हेमी तू पूरा कहतु पुलिस चाकरी करू ट्यूशन रो सिके कहला सुन सकाळु जिमिनी आउ आउ हो जो ठाकुर को प्रार्थना करमी हाँ भली की कह जुआर हेमी ठाकुर को प्रार्थना करमी मो मुहाड़े मुह को गुंठा मत खाब ना तू भी करना तू भी कंडीशन कर क्यों रे तू आला गा कुंडे ये
ଚଲଚଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କହୁଛୁ? ଚଲଚଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ନଈ ବିଲ ସାରା ସାରା ଆମର ଆଉ ଏଇଠି ଚଲଚଲ ହେଲା ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ ଏଇ ଦେଖ ଏ ଦେଖିବ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ପାପା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ ସେୟାର କରିଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ଶୋଉଛେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ତାର ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଖତମ ବାବା ଏଟା ନା ସେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।